Shin Noodles. Ayan, shoutout sa inyo mga kaloko. Ayan. Hi, morning guys. Luto tayo ng Shin Noodles. Ayan. Ay! Nakasama guys yung sisunin. Pero nakatatan. Galing magluto ng Shin. Ayan guys. Shin Noodles guys. Ayan. Mainit yan. Bunsoy ko, bunsoy. Hi! Hi guys! Luluto kami ng Shin. May chicharon pa yun guys. Yan. Tapo doon. Yan guys, daming sahog guys. Lalagyan pa natin yung itlog yun guys. Silang yan. So yan. Big this one. Dagdagan pa natin guys ng chicharon guys. Kasi kulang pa sa akin yan. Nagtaban na pa. Opo. A few moments later. Morning guys. Masal tayo guys. Shin Noodles. Ayan, shoutout sa inyo mga kaloko. Ayan.